हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं खुदावंद, तेरी मिन्नत करते हैं कि आज जो तू हमसे बोलने को है तो खुदावंद खुदा वो हमारे लिए ताकत का, जोर का कलाम हो खुदावंद खुदा। हम कमजोर ना रहें खुदावंद, हम तुझ में मजबूत होते जाएं खुदावंद। हम वो जोरावर बनते जाएं खुदावंद, वो बहादुर बनते जाएं खुदावंद। जिनको तू लेने के लिए आ रहा है, कहीं पे भी हमारे अभी तक जिंदगियों में कहीं कमजोरी है, कहीं हम ईमान में वैसे नहीं है, या कोई ऐसे काम कर रहे हैं खुदावंद खुदा, आज तू हमारी उन गलतियों पे, उन बातों पे, उन गुनाहों पे जो हम तेरे खिलाफ कर रहे हैं खुदावंद, तू आज तू हमसे बोलना, आज तू उंगली रखना कि अभी हम ये भी गलत कर रहे हैं या ये भी है। आज जब तेरा कलाम जब तू अपने दिल की बातें हमारे साथ करे तो खुदावंद खुदा हम बदल जाए, हम तब्दील हो जाए तेरे जोर से, तेरी ताकत से। वो अपने अंदर से वो कमियां जो हैं वो निकालने खुदा खुदा। आज तेरा कलाम हमें पाक और साफ करे, आज हमें धो दे खुदा यस्सु के नाम से खुदा खुदा। एक एक के लिए खुदा तेरे सुनने वाले कान, ईमान रखने वाले दिल मांगती हूँ खुदा। हम पूरा ईमान रखें कि हमारा खुदा हमें आज पाक और साफ करेगा, आज हमें नए जोर से, नई ताकत से भर देगा। हालेलुया। यस्सु के नाम से आमीन हम इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमेन आमीन आमेन। आज का आमीन कलाम हमें जोरावर बनाएगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। 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 प्रेज गॉड। हालेलुया। हम आज रोमियो 15 बाब जो है वो पढ़ेंगे और पूरा ही पढ़ते हैं और देखेंगे कि इसमें हम कितनी बात कर सकते हैं। जी, रोमियो 15 बाब, जिससे हम सीखेंगे कि हमें तो पहले ही खुदावन के बंदा ने देखे कहा है कि हम कौन है, जोरावर है। हालेलुया। हम जबरदस्त हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया आमीन प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। जी अंजना पढ़ेंगे। जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 15 बाब। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤਕੜੇ ਤੜਕੇ ਜਾਂ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਝਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਿਝਾਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਝਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਲ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਨਿਮਤ ਸੁਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਰਹਿਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਾਇਓ ਕੌਮੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੇ ਸਾਰੀਓ ਕੌਮੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ। ਫਿਰ ਯਸਾਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਯੱਸੀ ਦੀ ਜੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਸ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਜਾਵੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕ ਪੁਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਿਉ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਲੁਰਿਕੁਮ ਤੀਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਂ। ਸਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਿਸਪਾਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਕਦੂਨੀਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਚੰਦਾ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿਉਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਸੋਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਹਾਂ ਹਿਸਪਾਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਭਰਪੂਰੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹਨ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you. अंजना खुदा आपको बरकत दे। इस चैप्टर में देखते हैं कि पूरा कर लेते हैं या नहीं, लेकिन इसमें जो मुझे यानी ज्यादा टच करनी है खास बातें जो कह रहे हैं कि पहले तो जो हम मजबूत हैं उनसे पौलुस रसूल बात कर रहा है, जो हम मसीह में पहले आ गए हैं, है ना, कि हमारा बर्ताव जो है वो कैसा होना चाहिए जो नए आने वाले हैं। फिर दूसरा कि हमारी क्या खिदमत है, जैसे पौलुस रसूल ने अपनी रोया को या अपनी वो समझा है खिदमत को कि मेरी गैर कौमों में खिदमत है, मुझे खुदा ने इसलिए चुना है कि मैं गैर कौमों में मनादी करूं, है ना, और उनको मसीह तक लेके आऊं, उन तक खुशखबरी की मनादी जो है वो पहुंचाऊं, और वो किस तरह से करूं, यानी ये मेरी खिदमत किस तरह की होनी चाहिए, ये इस पे थोड़ी पौलुस रसूल ने बात की है ना। तो ये सारा ये सारी बातें मैं कहूँगी कि हमारे साथ जुड़ती हैं या हमें भी इस तरह का होना चाहिए, है ना। और दूसरी जो बात इसमें मुझे लगी कि उसने कहा कि मेरे लिए जान फशानी से दुआ किया करो। इससे ये हमें पता चलता है कि जो खुदावंद के
जैसे सिस्टर महेंद्र रोजी वो गीत गाती हैं, तो वाकई ही हमें जो खुदा के खादम हैं सबके लिए, जो भी आप, लेकिन खास जहाँ पे आप चर्च जाते हैं, जिससे आपको कह लें खुराक मिल रही है, उसके लिए दुआ जो है वो करनी, सिर्फ एवें नहीं, जान फिशानी ना। यहाँ पे खुदा उनका खादम जो है वो कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करो, है ना, सारे मुकद्दस मिल के। तो ये एक तो बातें हैं जिनको हम देखेंगे कि इस पे किस किस पे हम बात कर सकेंगे। लेकिन जो मेरे दिल को आज ज्यादा टच की है कि खुदा उनके बंदा ने पहली आयत में ही कहा है कि हम कौन है, जोरावर है। हालेलुया। हम जो मसीह में पहले आ गए हैं वो हम जोरावर हैं, हम जबरदस्त हैं, हम खूबसूरत हैं, हम बहादुर हैं। हालेलुया। हम जो मसीह में पहले आ गए हैं और खुदा उनके साथ चल रहे हैं, वो कौन है, वो जोरावर है। और हमारा अब काम क्या है कि हम अपनी मर्जी को पूरा ना करें। हम जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया था, बिल्कुल उसी तरह हम भी जो भी हम करें वो उसमें खुदावंद की मर्जी हो। और खुदावंद की मर्जी किस तरह पूरी होती है? जैसे मसीह ने क्या किया था, कोई भी बता सकता है, मसीह ने क्या किया था सुरैया? अपने पिता दी मर्जी ने पूरा किया। पर उसने किया क्या था? यानी सारा उसका पूरी जिंदगी, जितनी देर वो जिंदा रहे यहाँ पे जमीन पे, तो वो क्या करते रहे? दूसरों की खुशी के लिए या दूसरों को मजबूत कुर्बानी करने दी के थी, लिए। हाँ जी। कुर्बानी हाँ दी है जी। हाँ, यानी दूसरों की खुशी के लिए वो सब कुछ जो थे वो करते रहे। हालेलुया। तो मेरा और आपका भी ये काम है कि हम अपनी खुशी के लिए ही जिंदा ना रहें, कि मुझे ये अच्छा लगता है ये काम मैं करूं, है ना, मुझे इसमें सुकून मिलता है ये काम मैं करूं। खुदावंद यीशु मसीह अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि हमारी खुशी के लिए, या हमें निजात देने के लिए, या हमें बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे आया। और जितनी देर वो जिंदा रहे, उनका पूरा एक मकसद जो था वो यही था। वो जो भी काम करते थे उसके पीछे मकसद यही होता था कि वो हमें बचा ले, हमें इस दुनिया से बचा ले, हमें किसी भी तरीके से, यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी जिंदगी जिस तरह गुजार रहे थे वो दिखा रहे थे, और साथ साथ ये भी सिखा रहे थे, दिखा रहे थे कि वो अपने लिए नहीं जी रहे थे, है ना। खुदावंद यीशु मसीह उसके पास कोई घर नहीं था। उसने कहा कि सबके पास घर होते हैं लेकिन मेरे लिए कोई। हाँ जी, क्या आया था बोलना सुरैया? कुंदों के तो घोंसला तो लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन अपने आदम के लिए सब बनने की जगह नहीं। हालेलुया। तो हमारे यीशु ने, हमारा जो आप कह सकते हैं गुरु है, उस्ताद है, उसने ये करके दिखाया कि हम इन चक्करों में दुनिया के उसमें ना पड़ते रहें, और अपने आराम के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने जिस्म की ख्वाहिशों के लिए उसने जिंदगी नहीं गुजारी। उसने शादी नहीं की, वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहा, उसको छोड़ के जाना पड़ा अपनी खिदमत के लिए, सब कुछ छोड़ के वो चले गए, है ना। और ये किसके लिए कर रहे थे? हमारी बाप की तो वो मर्जी को पूरा, क्योंकि बाप की मर्जी क्या क्या, हमें बचाना। जब आदम और हवा ने गुनाह किया था, जब वो बागे अदन में से निकाल दिया गया था, तो खुदा ने यही मंसूबा बनाया था कि खुदा हमें किसी तरीके इस वापस लेके जाना है ना। उस वो जो हमारी जगह है, वो जो आसमान पे जगह है, या आप कह लें बागे अदन में वापस लेके जाना है। तो हमारी यानी आजादी के लिए, हमारी निजात के लिए, हमें खुश देखने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए, क्योंकि दुनिया में क्या है, दुख है, दर्द है, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं। लेकिन बागे अदन में क्या था? कुछ भी नहीं था, मतलब कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं सन है गए, है ना। और
वहां पे आदम और हवा जो थे क्या थे, खुश थे, खुदावंद के साथ जिंदगी गुजार। लिखा है कि ठंडे टाइम में खुदावंद उनके साथ आता था और बातें करता था। वही मेल मिलाप, वही खुदावंद वापस लाने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारा जो एक कुर्बानी है वो दी, और अपनी ख्वाहिश को, अपने तख्त को, जैसे कह ले ऐशो इशरत दी जिंदगी छाड़ के खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे आए, दुख में, दर्द में खुदावंद ने जिंदगी गुजारी। और उनका मकसद जो था हमारे खुदा का, यीशु मसीह का, कि मैं वापस उस जगह पे ले जाऊं ताकि वहां पे हम सब इकट्ठे रहें, है ना। खुदाम बाप, खुदाम यीशु मसीह, खुदाम पाक रूह और हम एक, क्योंकि हम एक ही हैं। खुदाम यीशु मसीह, खुदाम बाप ने हमें अपनी सूरत पे बनाया है, तो खुदाम यही चाहता था कि हम वहां पे इकट्ठे रहें, है ना, एक रूह में बंधे हों। हम खुदावंद का जैसे कह लें हुक्म मानने वाले हैं, ताबेदारी में चलने वाले हैं। तो इसलिए हमारी खुशी भी यही होनी चाहिए। खुदाम यीशु मसीह की भी क्या थी, खुशी ये थी कि बाप की मर्जी को पूरा करें, और खुदावंद की भी यही मर्जी थी यीशु मसीह की, कि वो किसी तरह से हमें इस जहान से बचा ले, इस दुनिया से बचा ले, इस में से हमें निकाल के ले जाए। हालेलुया। बिल्कुल उसी तरह मेरी और आपकी भी जिंदगी इस तरह होनी चाहिए कि अगर हमारे जो बहन भाई जो कमजोर हैं, जो अभी उस ईमान में बड़े नहीं हैं, और जिस तरह पिछले चैप्टर में मेरा ख्याल है पालूस रसूल ने बात की, और इस चैप्टर में भी थोड़ा सा वही लेके चल रहा है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, गैर कौमों के लिए गैर कौम वाला बन गया, है ना, ताकि क्या करूं, सबको बचा के ले आऊं। जो कमजोर हैं उनके लिए कमजोर बना, जो कमजोर ईमान वाले, जैसे पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि जो अभी तक कुर्बानी के गोश्त में या हराम में, हलाल में पड़े हुए हैं, तो वो कहता कि उनके सामने तुम ना खाओ। तो कमजोर ईमान वालों के साथ वो उस तरह का बन गया, ताकि किसी तरीके से वो उनको लेके आए, उनको बचा ले, और बजाए कि उनको ਲਾਨ ਤਾਨ करे कि ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ में से निकले नहीं हो। ਲਾਨ ਤਾਨ ना हम करें, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने सबसे मिलता था, जैसे मसूल लेने वाले या, है ना, गुनाहगार जो थे, और वो फकीर और फरीसी खुदा उनको कहते थे कि ये कैसा है उस्ताद, उसको, है ना, ये तो उनके साथ मिलता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनको बचाने के लिए उनमें, उन जैसा कह लें, उन जैसा तो नहीं बना, लेकिन उनमें बैठता था, उठता बैठता था, ताकि किसी तरीके से उनको निकाल के ले आए। और यही पालूस रसूल भी कह रहा है कि वो भी कमजोरों के लिए कमजोर बना, यहूदियों के लिए यहूदी बना। यानी यहूदी जिस तरह का उनका तौर तरीका था, जिस जो खाने पीने के बारे में पिछले चैप्टर में हमने सीखा, है ना, तो या जो बुत परस्त आए थे उनके साथ उस तरह से वो चलता रहा, ताकि उनको बचा ले, ताकि उनको मसीह में लेके आए, ताकि वो भी मजबूत बन जाए। लेकिन शुरू में कई दफा होता है, जाहिर है कि हम सब भी कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, बल्कि आखिर तक की, जैसे कह ले अभी हम जोरावर बन रहे हैं, है ना। जोरावर हमें कहा है, लेकिन और ज्यादा जोरावर या बहादुर जो है वो बन रहे हैं। एक ही दिन में नहीं हम बन जाते। तो इस वजह से खुदा का बंदा यहाँ मुझे और आपको कह रहा है कि हम दूसरों की खुशी को पूरा करें, अपने आप को ही ऊंचा ना करता रहे, अपने आप को ही बढ़ा चढ़ा के ना हम बताते रहे कि मैं तो इतनी दुआ करना, या मैं जैसे मैं अपना कहूँ कि मैं, मेरा ईमान इस तरह का है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, है ना। और हमारे मेरे यानी बच्चे अभी उस लेवल पे नहीं है, या जावेद नहीं है, तो मैं उनके साथ लड़ाई डाल के बैठी रहूं कि नहीं नहीं ये नहीं करना, है ना। या आपको मैं कहूँ, बताना जरूर है हमें अपने, जो मेरा फेथ है, जो इस
जो मैं ईमान रखती हूँ, लेकिन उनको लान तान नहीं करना, उनको हकीर नहीं जानना, जो अभी ईमान के उस लेवल पे नहीं आए। जैसे जो अभी कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, सॉरी नहीं खाते, या हराम और हलाल जानवर का, या ये सही तरीके से ज़बह नहीं हुआ इस तरीके से, तो हम उनको शर्मिंदा ना करें, हम उनको हकीर ना जानें। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उसने, खुदा उनके बंदा ने कहा कि उनको अम, जो कमजोर ईमान वाले हैं उनको अपने में शामिल कर लो, है ना, और उनको हम लान तान ना करें। और 7 आयत में भी लिखा है कि जैसे मसीह ने हमें शामिल कर लिया है अपने, 7 आयत में लिखा है बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। हालेलुया। इसलिए कि हम भी जब मसीह में आते हैं तो हम कोई वो जवान ही तो नहीं थे ना, तब हम भी बच्चे ही थे, तब हम भी दूध पीने वाले ही थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे खुदा उनके कलाम में बढ़ते गए, कलाम के भेद मुकाशफे खुलते गए, तो हम खुदावन में मजबूत होते गए, है ना। जिस तरह हम अ, उसके क्या, तोमा जो था, जिसने कहा कि जब तक मैं खुदावन यीशु मसीह के हाथों और पाँव में जो सुराख है हुए कीलों के, उसमें उंगली डाल के ना देख लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा, ईमान नहीं लेके आऊंगा कि खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, है ना। बल्कि बाकी के जो शागिर्द थे उन्होंने यकीन कर लिया था, ईमान लेके आ गए थे। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो औरतें या मरियम मगदलीनी या और जिन औरतों का जिक्र है ना, वो जब कब्र पे गई तो उन्होंने जब शागिर्दों को आके बताया तो उन्होंने यकीन नहीं किया, वो भागे भागे गए, है ना। हम पतरस के बारे में और यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो उनको यकीन तब आया जब वो कब्र पे गए और देखा कि वाकई ही खुदाम यीशु मसीह वहां पे नहीं है ना। तो इसलिए हमारे ईमान के जो लेवल हैं वो सबका एक जैसा नहीं है कि हमने कलाम में से पढ़ा है और एकदम से हम यकीन करें। कलाम के ऊपर यकीन जो है या ईमान जो है, जिस तरह हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह ने बीमारों को शिफा दे दी, लेकिन जब तक हम अपनी जिंदगी में उस कलाम को पूरा होता नहीं देखेंगे, हमारा जो ईमान है उस तरह से मजबूत नहीं होगा खुदावन के ऊपर, है ना। इसलिए मुसीबतें आती हैं, इसलिए बीमारियां आती हैं कि जब हम उसमें से उस मुसीबत में खुदावंद पे ईमान रखते हैं कि ये जो है बीमारी जो है उससे मेरे यीशु ने मुझे शिफा दी है, तो हम ईमान में मजबूत होते हैं। या कोई मुसीबत आ गई है तो ये मुसीबतें कई दफा, हर दफा नहीं लेकिन कई दफा ज्यादा जो कहूंगी कि हमें ईमान में मजबूत करने के लिए आती है। हालेलुया। कि एक तो हमने पढ़ा है कलाम में कि खुदावंद ने उनके लिए जंग की, है ना। अब हमारा, हमने पढ़ा है लेकिन हमारा म्यान जब तक ये प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी में होगा नहीं, कि जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं तो अजीब तरीके से हम उसमें से निकल आते हैं, अजीब तरीके से वो हम सोच भी नहीं सकते। कई दफा ऐसे होता है, जैसे शायद आपने सुना हो, पता नहीं क्यों इस वक्त वो मेरे ज़हन में आया कि अ, मसीह एक औरत थी, तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है ना, तौहीन रसालत का। तो चारों तरफ से कहती कि गाँव इकट्ठे हो गए और उसको मार देना था। लेकिन वो कैसे छुप के, कैसे उनकी आंखों से बच के खुदावंद उसको निकाल के तो कैसी ऐसी जगह पे ले गया जहां पे वो बच गई। तो ये अजीब तरीके से या
ایسی سچویشن میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب تو میں اس میں سے نکل نہیں سکتی، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ میں بچ جاؤں گا، بچ جاؤں گی، ہے نا؟ ہمارے اوپر جیسے کہ کوئی الزام لگ جاتا ہے، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں چوری کا، تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہن تے مینوں جیل ہو جانی، ہن مینوں پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اب میں کسی طریقے سے بچ نہیں سکتی۔ لیکن خداوند اس میں سے کیسے عجیب طریقے سے ہمیں بچا سکتا ہے، تب ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ لے خداوند کا ہاتھ، کہ یہ انسانی کسی مدد سے نہیں ہوا، خداوند نے، بے شک ہم بائبل میں سے پڑھتے ہیں جیسے پالوس کو، سلاس کو یا پترس کو خدا نے جیل میں سے چھڑا لیا، لیکن وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہماری اپنی زندگی میں ہوا نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہوا۔ یا بیماری ایسی کوئی، جیسے میرے اس دن بھی جاوید شاید آپ کو بتا رہا تھا کہ یوٹرس میں وہ تھا، رسولی تھی، ہے نا؟ تو لیکن وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ اب اندر سے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، میں نے الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں، بعد میں نہیں کروایا، پہلے کروایا تھا تو اس لیے یہ کس نے کیا؟ عجیب طریقے سے، کہ کوئی ہاتھ نہیں ہمیں نظر آیا، کوئی ڈاکٹر نے سرجری نہیں کی، کوئی میں نے دوائی نہیں لی، ہے نا؟ تو یہ کیسے ہوا؟ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پڑھا، کلام مقدس میں سے پڑھا کہ اس عورت کے جو جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، لکھا ہے کہ اسی گھڑی اسی وقت اس کو شفا مل گئی۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ خداوند نے تو اس کو ہاتھ نہیں تھا لگایا، کوئی سرجری نہیں اندر ہوئی، ہے نا؟ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، لیکن یہ ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن میری زندگی میں نے یہ تجربہ کیا، یہ میں نے سیکھا، یہ پریکٹیکل میری زندگی میں ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے، اندر عجیب طریقے سے خداوند جو ہے میرے اس اعضاء کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس سے مجھے شفا جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاللیلویا۔ تو یہ اس لیے خداوند عجیب طریقے سے جب کام کرتا ہے تو ہمارا ایمان خداوند کے اوپر بڑھتا ہے۔ ایک تو ہم پڑھتے ہیں، اس لیے پہلے ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں، جو کچھ اس میں لکھا ہے، پھر وہ تجربے اپنی زندگی میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن خداوند کو اگر ہم موقع دیں، ہم اپنا جو ہے جیسے کہہ لے اپنی جو زور سمائی ہے نا، وہ نہ کریں، پورے مکمل طور پہ خداوند کے ہاتھوں میں دیں کہ خداوند یہ تو کر سکتا ہے۔ مجھے تجھ پہ پورا ایمان ہے کہ جو بائبل کا خدا ہے، جو ہمیں بائبل سکھاتی ہے کہ یہ معجزے ہوئے تھے، سمندر 2 حصے ہو گئے، اور سمندر 2 حصے ہو گیا تھا، یردن 2 حصے ہو گیا تھا، اور خداوند کے لوگ وہاں میں اس میں سے خشک زمین میں سے گزر گئے تھے، ہے نا؟ اور آسمان سے آگ آئی تھی جب ایلیا نے قربان کا تو اس کی قربانی کو قبول کیا تھا خدا نے، ہے نا؟ تو یہ معجزے ہوئے تھے۔ ہماری دعائیں جو تھی، جس طرح ایلیا کی قربانی پہ آگ آئی تھی، ہماری دعائیں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے فوراً اسی وقت سنی جاتی ہیں، یعنی ہم خدا ان کی حضوری میں کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، ہم زور آور ہوتے جاتے ہیں۔ شیطان آتا ہے، فرض کریں میرے اوپر جیسے کہ کوئی بیماری دوبارہ آتی ہے، تو مجھے پتا ہے میرا ایمان پہلے پختہ ہو گیا ہوا ہے کہ اس بیماری سے مجھے میرے خدا نے بچا لیا تھا، مجھے شفا دے دی تھی، تو وہی خدا بھی مجھے اس بیماری میں شفا دے گا، مجھے دوائی لینے کی، مجھے سرجری کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ میرا ایمان جو ہے وہ خداوند پہ پختہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو میں کیا ہوں، میں ایک زور آور بن گئی ہوں کہ اب شیطان آئے گا تو وہ ڈر کے، وہ ڈرائے گا، آئے گا ضرور، وہ ڈرائے گا، لیکن کیونکہ میں ایمان میں ایک قسم کا پکی ہو گئی ہوں تو وہ آئے گا، لیکن اس کو بھاگنا پڑے گا، اس کو جانا پڑے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ ہے ہم زور آور بن رہے ہیں، تو یہ جو ہماری زندگی میں جیسے کہ مشکلیں یا بیماریاں آتی ہیں، وہ ہمیں زور آور بنانے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ کمزوری میں ہی
جیسے کہہ لیں خداوند کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے جلالی کام کر رہا ہے، جب ہم اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جلالی کام ہماری زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. اس لیے جب مصیبتیں آتی ہیں تو تب ہم ڈرنے کی بجائے ہم یہ ایک جیسے کہہ لیں اپنے بدن کو پیش کر دیں کہ اب جو ہے خدا نے جلالی کام کرنا ہے، اب جو ہے میں نے زیادہ زور آور جو ہے وہ بن جانا ہے، اب میں نے اور زیادہ مضبوط ہو جانا ہے، مجھے اور زیادہ وہ خوراک جو ہے کہہ لیں مل رہی ہے کہ میرا ایمان جو ہے وہ مضبوط اب اور زیادہ خداوند پہ ہو جانا ہے. جس طرح کہ لکھا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ تایا جا رہا ہے تاکہ کیا ہو، جیسا سونا کندن بنتا اسی طرح ہمارا ایمان بھی تایا جا رہا ہے. ہاللیلویہ. تو اس لیے ہم جو پہلے مسیح میں آ گئے ہوئے ہیں وہ کیا ہے، وہ زور آور ہے. بہت سی مصیبتوں میں سے گزرے ہوئے ہیں کہ خدا نے سانو اتھو بھی کڈ لیا سی، بھی کر لیا سی، تو ہم زور آور ہیں. لیکن جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی ان مشکلوں میں سے، ان ایکسپیرینس میں سے گزرے نہیں ہیں کہ ان کا ایمان جو ہے خداوند پہ اتنا زیادہ مضبوط ہو. اس لیے جو میں اور آپ ہیں وہ ان کی مدد کریں، اس وقت ان کو جیسے کہہ لیں مضبوط کرنے کے لیے ایمان میں ان کی مدد کریں. اور یہ ہم سب جو ہیں جو پہلے مسیح میں کہہ لیں زور آور ہیں، ہم جو بہادر ہیں وہ کمزوروں کو اوپر کھینچ کے لانے کا باعث بنے، نہ کہ ان کو تانے دے دے کے تو تے کدی یہ کر ہی نہیں سکتا ہے نا، تجھے میں نے اتنی دفعہ سمجھایا، اتنی دفعہ بتایا ہے لیکن تو اس کلام پہ عمل نہیں کرتا ہے نا. ہم تانے نہ ان کو دے. کچھ جو لوگ ہیں ایک دم سے جیسے کہہ لیں ان کو خوراک لگ جاتی ہے، کلام دیا ہے یا روٹی کا ہی اگر ہم لیں تو کچھ جو ہے وہ ان کو جیسے کہتے ہیں نا ان خوراک بڑی لگ دی ہے تو وہ جلدی سے ان کی باڈی جو ہے جیسے کہہ لیں ہیل ہو جاتی ہے یا مضبوط ہو جاتی ہے یا وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ کے اوپر تھوڑا دیر لگتی ہے. تو اس لیے یہ سب کے ایمان کے لیول ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جس طرح جب ہم کمزور ہی تھے، جب ایمان میں کمزور تھے، تب ہی ہمیں اس نے چن لیا. اور 7ویں آیت جیسے یعنی یہ پہلی جو آیتیں ہیں ان کا ایک میں کہوں گی کہ ان کا نچوڑ ہے کہ جس طرح مسیح نے ہمیں چن لیا ہے، ہمیں اپنے میں شامل کر لیا ہے. ہم تب ابھی اس طرح سے صاف نہیں ہوئے تھے، اس طرح سے پاک نہیں ہوئے تھے، اس طرح سے ایمان میں مضبوط نہیں ہوئے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چن لیا. اور ہم بھی اسی طرح ان کو جو ابھی ہمارے بہن بھائی نئے آتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ان کو اتنا نہیں پتا، تو ہم ان کے لیے جیسے کہ لیں ان کی خوشی کے لیے وہ سب کچھ کریں، ان کو اس میں سے نکالنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ان کی مدد کریں، حلیمی سے جیسے کہ لیں صبر سے برداشت کر کے کہ جلدی وہ نہیں کرے. اب جیسے میں یعنی کہ گروپ میں ہمیں کتنے سال ہو گئے، میں 3 سال ہو رہے ہیں نا، تو میں اپنی گواہیاں دیتی ہوں یا جاوید دیتا ہے کہ جی خدا شفا دے سکتا ہے، ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوائیاں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گروپ میں سے کتنے ممبر ہیں جو اس پہ ایمان لے کے آئے ہیں، جو اس ایمان کے اس لیول پہ پہنچے ہیں، ہے نا. تو ہم یا میں کہہ لوں کہ برداشت کر رہے ہیں، صبر سے انتظار کر رہے ہیں، پھر ابھی بھی ہم دعا کر رہے ہیں اور آپ کو مضبوط کرنے کی جیسے کہہ لیں میں کوشش کر رہی ہوں، نصیحت کر کے یا سمجھا کے پیار سے یا ڈانٹ کہ نہیں ہم تسی نہیں جانا، یہ نہیں کرنا ہے نا. نہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ کلام میں سے اور اپنی گواہیوں سے آپ کو بتاؤں یا سکھاؤں یا سمجھاؤں یا ایمان میں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح آپ سب نے بھی جو آپ کے بچے ہیں یا جن سے آپ کی جیسے کہہ لیں آپ کے کلام شیئر کرتے ہیں ان سے جلدی سے تنگ نہ پڑ جائے، جلدی سے
ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹमें आ जाए, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨ ਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ शुरू कर दिए, हकीर ना हम जानना शुरू हो जाए कि नहीं इन्हें तो समझ ही नहीं आती पई। जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं, वो ईमान के उस लेवल पे अभी नहीं होते। अब जैसे मैं अपने बच्चों को कहूँ, सबका ईमान फर्क है। जावेद का मेरे से ईमान फर्क है। ये जो कुछ भी मैं आपसे अपनी जिंदगी का या जो बातें मैं शेयर करती हूँ, ये मेरे बच्चों की नहीं है। उसका ईमान, उनका ईमान जो है ऐसा नहीं है कि वो सारा कुछ छੱਡ देता हो ना, मूवीज, गाने, मेकअप, ज्वेलरी, ये सारा कुछ उन्होंने नहीं अभी छोड़ा। ये वो अपने ईमान के हिसाब से या खुदा के साथ जो उनका रिश्ता होगा, जैसे जैसे वो चल रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं आगे, है ना। तो मैं उनके ऊपर सख्ती करके ये करवा नहीं सकती, क्योंकि उनका अपना खुदा के साथ जिस रिश्ता है। जैसे आप मेरे रूहानी बच्चे हैं, मैं डंडा लेके नहीं कह सकती कि नहीं तुसी टाइम पे आओ, या शिफा जो है, इलाही शिफा के लिए खड़े हो जाओ, छोड़ दो ये सब कुछ, है ना। कहना मेरा फर्ज है, करना आपने ही है। रिश्ता खुदा उनके साथ आपने ही बनाना है। तो इसलिए हम तंग ना पड़ जाए, हम आ, गुस्सा ना करना शुरू हो जाए हम अपने बच्चों के ऊपर। और जिस तरह खुदा उनका बंदा कह रहा है कि हम उनकी खुशी में शरीक हों, या उनको अपने खुदा यीशु मसीह में मजबूत करने के लिए हम नमूना पहले बने, हम दिखाएं अपनी जिंदगी से। और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे, देखेंगे मुझे और आपको, जो हम माँ बाप हैं, तो वो उस ईमान में बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम ये ना कहें कि एक ही दिन में वो बढ़ जाएंगे। ये जैसे जैसे उनकी, जैसे मुझे खुदा ने अपने बच्चों के लिए शुरू में बड़ी परेशान होती थी, तो खुदा ने कहा कि तू मेरे साथ अपना रिश्ता जो है वो क्लियर रख। तेरा बंदा हजे बदल रहा है, नहीं बदल रहा, बच्चे हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, वो उनको कैसे मैं अपने उसमें लेके आना है, ये मेरा मंसूबा है, मेरा प्लान है ना। तूने उनके लिए दुआ करनी है, और तूने अपने मेरे साथ अपना रिश्ता साफ रखना है। उनको रुकावट नहीं बने। वो दुआ नहीं कर रहे, ना करे। वो चर्च जा रहे हैं, नहीं करे। बाइबल पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े। पर तूने नहीं दुआ छोड़नी कि ओ नहीं कर दे पे तो मैं भी नहीं कर दी, है ना। खुदा ने मुझे ये मना किया था, या समझाया समझाया है ना, या कलाम किया था खुदा ने मेरे साथ कि वो जो कुछ मर्जी कर रहे हैं, तूने उनके लिए दुआ करनी है। और जिस तरह खुदावन जो कह रहे हैं, हमारा जो कह है सब्र से इंतजार करता है। और लिखा है एक जगह कि तहम्मुल करके वो ठहरा रहता है, इंतजार करता है कि हम ईमान के उस लेवल तक पहुंचे। तो बिल्कुल उसी तरह अब जब हम मसीह में आ गए हैं, तो हमारे जो बहन भाई हैं, जो हमारे बच्चे हैं, या जिनके साथ हम कलाम शेयर कर रहे हैं, वो तहम्मुल करके हम ठहरे रहें, अम, और सब्र से इंतजार करें खुदावंद के। खुदावंद उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। खुदावंद जब हम दुआएं करते हैं, तो हमारी दुआएं रायगा नहीं जाती। वो एक एक लफ्ज जो है खुदावंद कबूल करता है, जवाब देता है, लेकिन अपने टाइम से देता है। खुदावंद जो है मेरे टाइम से नहीं देगा कि मैं दुआ की तो हुणे जवाब मिल जाए। खुदावंद अपने टाइम पे उनको तब्दील करेगा। जिस तरह हम तब्दील हो रहे हैं, हम ठीक तो नहीं होगे ना। मैं कोई बिल्कुल पाक साफ तो नहीं होगी, मैं बिल्कुल ठीक, या जैसे कह लें उस तरह से बन तो नहीं गई दुल्हन, अभी बन तो नहीं गई, बन रही हूँ, है ना। तो इसलिए ये मैं कैसे तवक्को कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे, ये रूहानी बच्चे और जिस्मानी बच्चे भी जो हैं, तो वो एकदम से एक दिन में, आज मैंने कहा और बस कल वो तैयार होए हों, सारे कपड़े शपड़े पाए हों, है ना, मेकअप किया हो, ज्वेलरी पहनी हो, दुल्हन के तौर पे तैयार हो, नहीं। अ, मतलब मैं इंतजार कर रही हूँ। जिस तरह पालूस रसूल भी कलीसिया के साथ कलाम करता था और इंतजार करता था, है ना। खुदा यीशु मसीह भी यही कर रहा है, और मुझे और आपको भी यही करना है। इससे क्या हो रहा है, हम भी जोर आवर हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और जिनके साथ हम कलाम करते हैं, या हमारे बच्चे,
रूहानी बच्चे कह लें, है ना, तो वो मजबूत हो रहे हैं, है ना। तो हम उनकी बेहतरी के लिए जिस तरह का वो अभी जैसे मैं कहूँ बच्चे अभी चल रहे हैं, तो मैं उनका साथ ये तो नहीं कि मैं वही काम करना शुरू कर दूं, लेकिन हम उनको जैसे कह लें कि दुआ में उनका जो जोर है वो मारे, और उनको शर्मिंदा ना करते रहें, हर वक्त ताने ना मारते रहें। उससे वो क्या होते हैं, वो और ज्यादा जैसे कह लें चिड़चिड़े हो जाते हैं, या कई दफा चिढ़ के अम, वो सारे काम उनका दिल नहीं भी कर रहा होता लेकिन करते हैं कि माँ और बाप तो मुझे कहते रहते कि तू नाफरमान है, तू फोन पे ही लगा रहना, है ना, और हम कहते रहते हैं, तो वो कई दफा चिढ़ के करते हैं। तो इसलिए हम कहते ना रहें, ज्यादा जोर जो है अपने घुटनों पे होके उनके लिए दुआएं करें, सजदे में जाके उनके लिए दुआएं करें, हाथों को उठा के उनके लिए दुआएं करें। जो हमारे या जैसे पालूस रसूल कहता है कि खुदा के खादम, या जैसे सिस्टर गीत गाती है ना, कि वो रातों को उठ उठ के क्या करते हैं, दुआएं करते हैं। और कलाम में भी लिखा कि हर पहर में उठ के हम क्या करें, अपने अम, बच्चों के लिए दुआ जो है करते रहें, रूहानी बच्चे और जिस्मानी बच्चे, उनके लिए दुआ करते, क्योंकि रिजल्ट उनसे मिलेगा हमें, जो हम बोलते हैं उससे नहीं मिलेगा कि उन्होंने हर वक्त ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਹੀ देंदे रहिए, है ना, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिठा के उनको समझाते ही रहे, नहीं, रिजल्ट उनसे निकलेगा। वो भी ठीक है, वो नहीं मैं कह रही कि हमने कहना नहीं है, छोड़ देना है, लेकिन ज्यादा जो जोर है हमें उससे मिलेगा, जो हम घुटनों पे बैठ के दुआ करेंगे, अपने बच्चों के लिए रोजे रखेंगे, तो हमारे बच्चे, रूहानी बच्चे आजाद होंगे। जिस तरह के कह लें आपको, यानी मैं बताती हूँ कि है रात को उठ के मैं दुआ करती हूँ, सोने से पहले करती हूँ, तो या आप माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो ये रिजल्ट लेके आएंगे, जो कि पालूस रसूल कहता है कि मैं मेरा ख्याल हमें अभी नहीं पढ़ेंगे, तो पालूस रसूल कहता है कि वो जाँ फिशानी से जो कलीसिया है उन उसके लिए दुआ करता है, कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए खून भी बहाना पड़े तो वो बहाएगा। तो दुआएं करता है, दुआ में मजबूत करता है, रोजे रखता है, और अपने के लिखा है कि बिला नागा वो दुआ करता है, जितनी भी कलीसियाएं थी उनके लिए बिला नागा दुआ करता था। तो इसलिए दुआ में वो जोर मारता था, बाकी ये खत भी लिखता था, ये भी सिखा रहा था हर कलीसिया को जिस जिसको उसने खत लिखा। तो बिल्कुल मैं और आप भी इस तरह से जो है वो फतह जो है वो पा सकते हैं, और कोई एक तरीका जो है वो नहीं है। जैसे हम मजबूत हैं, हम उनको भी जोर आवर या बहादुर बना सके कि मुश्किल आ गई है, कोई गल नहीं, उन्होंने हौसला दईए, बजाय कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कहिए कि नहीं तेरी वजह। अब ये इसराइल का ही मैं देख रहे थे कि वो कुछ मूवीज सामने आई हैं कि वो जी उनको पकड़ लिया जो पार्टी कर रहे थे, है ना, तो हम कहें कि वो जी ये थे याशियां कर रहे सन तो इसलिए पकड़े गए हैं, है ना, क्या घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फाइनेंस प्रॉब्लम कह लें, तो ये पैसा बड़ा उजाड़ देने तो इसलिए आ गई है ना, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम यही कहते रहे। ये हम सबकी आदत है, मैं अपनी भी कह रही कि हम कहते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है ना, और हम इस तरह का ये जो एक दूसरे को ताने मारना कि इसके इस काम की वजह से ये हो रहा है, तो हम फिर कभी भी उनको मजबूत नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो उनकी जो हम उन पे तनकीद ही कर रहे हैं, उनकी जो बुराइयां हैं वो ही उनको बार 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 बता रहे हैं, है ना, तो ये मजबूत नहीं कर रहे होते। हमने मजबूत करना है तो हम अपनी गवाहियां दें, हम बाइबल में से हवाले जो हैं कि खुदावंद ने उसको इस तरह मजबूत किया, खुदावंद ने उसकी इस तरह मदद की,
تو اس طرح ہم مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اودیاں غلطیاں انہوں سناندے رہاں گے 4 گھنٹے بہ کے تیری وجہ تو انج ہو گیا, مطلب تو نے غلط کیا تھا, تو نے اپنے یعنی ماں کے سامنے بولی تھی تو اس وجہ سے تیرے ساتھ یہ ہو گیا, یہ مصیبت یہ ہے, یہ بیماری جو ہے اس وجہ سے تیرے اوپر آئی ہے. تو اگر ہم یہی اس کو سناتے رہیں گے تو وہ بیچارہ یا بیچاری کیسے مضبوط ہوگی. مضبوط کرنا ہے تو اس کو خداوند کے جو وعدے ہیں وہ یاد کرانے ہیں, خداوند جو یا معافی مانگنی ہے, توبہ کرنی ہے, یہ بتانا ہے اس کو. اس کی غلطیاں ہی ہمیں یعنی جو تنقید ہے وہ ہی نہیں اس کے اوپر کرتے رہنا ہے. اس طرح سے ہم اس کو مضبوط نہیں کر سکیں گے. ہاں یہ ٹھیک ہے, اس کو بتانا ہے کہ ہاں جی تو نے معافی مانگنی ہے, توبہ کرنی ہے. جس طرح اسرائیلیوں نے بھی اگر حملہ ہوا ہے ان کے اوپر تو ظاہری سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے کہ خداوند نے اجازت دی ہے. جس طرح کہ ہم پیچھے بھی دیکھیں تو جب وہ نافرمانی میں چل رہے ہوتے تھے تو خداوند غیر قوموں کو ان کے اوپر چڑھا دیتا تھا. تو ٹھیک ہے, یہ تو ایک لیکن میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم دعا کریں, ہم ان کو مضبوط کرنے کے لیے, کہ سب تو اس میں ایسے نہیں تھے نا. اگر کوئی کچھ فیملی میں جیسے باپ نے گناہ کیا ہے تو بچوں بھی اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, جو اس کے نتیجے نکلتے ہیں. تو لیکن ہم ہر وقت ہی اس غلطی کو نہ یاد کراتے رہیں کہ تیری وجہ سے ایسے ہوا ہے, تو نے یہ ایسے غلط کام کیا تھا, ہے نا. تو ہمیں بھی اس مصیبت میں سے گزرنا پڑا ہے. نہیں, میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم دعا کریں, دعا میں زور ماریں, اور اس کو ہم مضبوط کرنے کے لیے یا خداوند میں مضبوط کرنے کے لیے وہ توبہ کرے, معافی مانگے, اور اپنی گواہیوں سے ہم اس کو مضبوط جو ہے وہ کرنے کی یا سمجھانے کی, نصیحت کرنے کی ہم کوشش کریں. ہم ہر وقت ان کو تانے نہ دیتے رہیں. یہ جو اس سے ان کو تسلی نہیں ملے گی, اس سے ان کو مضبوطی جو ہے وہ خداوند میں مضبوط نہیں ہوں گے, بلکہ ایک اندر ان کے غصہ یا وہ پیدا ہوگا کہ خداوند نے یہ وعدے کیے ہیں تو خداوند پھر پورے کیوں نہیں کر رہا, کیوں ایسے ہو گیا میری زندگی میں. تو ہم بجائے اس کو مضبوط کرنے کے ہم اور زیادہ اس کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں, جب اس کی ہی غلطیاں, ہر غلطی جو ہے اس کو بتاتے رہتے ہیں. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مضبوط ہوں, بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, ٹائم تو ہمارا ہو گیا لیکن بس ایک گواہی کے لیے میں تھوڑا سا اپنی ایکسپیرینس جو میں نے کیا کہ بچے کہنا نہیں مانتے, تو میں نے کبھی ان کو ڈانٹا نہیں یا جیسے کہہ لے شرمندہ نہیں کیا کہ میں نے تو تجھے یہ کہا تھا پر تو نے یہ نہیں کیا. یہ کئی دفعہ ہوتا ہے وہ ان کا موڈ نہیں ہوتا تو جیسے پریشان ہوتے ہیں اسٹڈی کی وجہ سے, یہ کسی تو انہوں نے کام نہیں کیا جو میں نے کہا, تو میں نے کبھی ان کو دوبارہ وہ نہیں جیسے کہہ لیں یا شرمندہ کیا یا ڈانٹا. تو تھوڑی کئی دفعہ ہوتا ہے اسی دن, کئی دفعہ دوسرے دن آ کے وہ گلے ملتے ہیں, کسیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں وہ سوری ماما یاد نہیں رہا تھا, یا یہ مجھے یہ پرابلم تھی اس وجہ سے ہو گیا. تو میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے, مجھے پتا تھا کہ یعنی کوئی نہ کوئی ایسی آپ کے چل رہا ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے نا. تو ہم کسی کی غلطی کو, چاہے اس نے کچھ بھی یہ ایک قسم کی اسی لڑنا شروع کر دیے تھی یا اس کو مارنا شروع کہ تو بدتمیزی کی تھی, میرا کہنا نہیں میرا حکم نہیں مانا ہے نا, تو وہ بات جو تھی بڑھ جانی تھی. اور وہ بچے کے اندر جو اس نے خود ہی فیل کیا کہ اس نے معافی مانگی, اس نے آ کے ایک قسم کا کہوں گی کہ توبہ کی, معافی مانگی اور پیار کیا, تو وہ نہیں آنی تھی اگر میں ڈانٹ دیتی تو. لیکن جب میں نے اس کو جیسے کہہ لیں اگنور کیا
اور میں نے خداوند کے اوپر چھوڑا کہ خداوند جو ہے خود ہی اس کو یاد دلائے گا یا خود ہی اس کے دل میں یہ آئے گا. تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. اور اس وجہ سے میں نے یعنی یہ فیل کیا کہ ان کے اندر جو وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا وہ عزت کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں. کوئی میرے زبردستی نہیں ہوتا. میں نے کبھی جیسے کہہ لیں محبت لی کہ وہ مجھے آئے پیار کریں یا نہیں، وہ دل سے کرتے ہیں. کیونکہ میں نے ان کو شرمندہ نہیں کرتی، ان کو جیسے لان تان جو ہے وہ نہیں کرتی. ابھی کی بات کر رہی ہوں، شروع میں بھی کرتی تھی لیکن جیسے جیسے خداوند میں مضبوط ہوتی گئی تو میں نے یہ والا ایک طریقہ کہہ لیں یا یہ ایک جو میں نے خداوند سے سیکھا، تو میں نے یہ آزما کے دیکھا ہے کہ جب ہم ہو جاتا ہے، کسی سے بھی ہو جاتا ہے، بچوں نے کیا یا آپ کے ہسبینڈ نے اگنور کر دیا ہے، آپ نے کوئی کام کہا ہے اس کو، بیوی کو کہا ہے تو اس نے نہیں کیا، لیکن جب وہ اس کو یاد آئے گا یا تو وہ ضرور آپ کے پاس آئے گا یا آئے گی، تو وہ پھر دل سے آپ کی عزت کرے گی. میں نے یہ سیکھا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ بھی سیکھیں کہ آپ زبردستی کسی سے محبت نہیں لے سکتے. کوئی محبت یا عزت کروا سکتے، کسی سے آپ زبردستی نہیں کروا سکتے. یہ تب ہی اچھا لگتا ہے یا کہہ لیں اس کا خوشی بھی ہوتی ہے جب کوئی دل سے خود ہی کرے، آپ کی عزت کرے، آپ سے پیار کرے. میں ان سارے تجربات سے گزر کے آئی ہوں کہ زبردستی ہم کسی سے محبت کروا نہیں سکتے، نہ بچوں سے، نہ ہسبینڈ سے کہ وہ بندہ میری عزت نہیں کرتا، میری بےزتی کرتا ہے نا، یا میرا کہنا نہیں مانتی بیوی، یا نہیں. یہ دل سے وہ کرے، اس کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑے گا، ہمیں برداشت کرنی پڑے گی. ہمیں اس وقت کسی وقت اس نے ڈانٹ دیا ہے یا میرا کچھ میں نے مانگا تھا تو اس نے نہیں دیا، تو وہ ہمیں صبر سے انتظار کرنا پڑے گا. تو تب وہ بعد میں جب وہ کرے گا تو وہ دل سے کرے گا، ہسبینڈ ہے یا بیوی ہے یا بچے ہیں. تو ہم اپنی خوشی کے لیے نہیں کہ وہ ہماری عزت کریں تو ہمیں بڑا خوشی ملتی ہے، نہیں. ہم ان کی خوشی بھی دیکھ کے ان کا بھی احساس کریں کہ ان کی بہتری کس میں ہے، کہ ہم ہر ویلے ڈنڈا لے کے کھلوتے رہیے، مارتے رہیے، ڈانٹتے رہیں، اس کو تانے دیتے رہیں. ہمارے بچے ہیں یعنی روحانی یا جسمانی، تو اس سے ہمیں ہم ان کو مضبوط نہیں کر سکتے. تو اس لیے جس طرح خداوند ہمیں ڈنڈا لے کے نہیں کھلوتا کہ نہیں یہ تو کر میرا حکم مان، بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے اندر بھی وہی رویہ، وہی مزاج ہونا چاہیے کہ جس سے بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھے پیار کرے، میری عزت کرے، ہم اس کو زور آور بنانا چاہتے ہیں. خاص ہم ماں باپ جو ہیں، ہمارے اندر یہ بڑی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں بہادر ہوں، زور آور ہوں مسیح میں، ہے نا. تو ہم ان کی غلطیوں کو ان کو برداشت کریں، ان کے لیے زور مارے، دعا میں ان کے لیے روزے رکھیں. جو بھی ان کے اندر نافرمانی ہے یا اور کوئی نشہ ہے یا حرام کاری ہے تو ہم دعا میں وہ زور مارے اور ان کی بہتری کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی جیسے کہہ لیں ان کو لان تان نہ کہیں. تو یہ میں کہوں گی کہ میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے. آج سے کہہ لیں کچھ سال پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اب یہ میں نے سیکھا ہے کہ جب ہم ان کی خوشی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے برداشت کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، دعا کریں اور خداوند پہ بھروسہ رکھیں. خداوند ان کو اس مشکل میں سے یا نشے میں سے یا حرام کاری میں سے یا غلط عادتیں جو بھی ہیں یا نافرمانی میں سے نکال کے وہ لے کے آ سکتا ہے، میں اور آپ نہیں لا سکتے. تو ٹائم میں نے بہت لے لیا ہے، تو ہم باقی کے جو وہ کل بات کریں گے. یعنی اپنی خدمت ہماری جو ہے
اس کو اس کی وفاداری سے کریں اور منادی کے لیے تو یہ ہم کل بات کریں گے. خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی برکت دے اور ہمیں جو زور آور ہیں ہم دوسروں کو بھی زور آور بنانے میں مدد کر سکیں, ان کو کمزور نہ کریں بلکہ کیا کریں, ان کو زور آور ہم بنانے کی کوشش کریں. ہاللویا. خداوند آپ سب کو اور ہم سب کو یہ حکمت دے, دانش دے کہ کس طرح سے ہم ان کو زور آور بنا سکتے ہیں. تو گاڈ بلیس یو. بیک ٹو سنیا. سنیا نہیں ہے تو کوئی دعا میں لیڈ کر سکتا ہے, جس کو بھی خدا ان کرو پارے. سوریا آپ کرو گے پریئر؟